हेलो हेलो सांगमने गुड मॉर्निंग चुलीर पार्ट 3 को आपण मानक मोर स्वागत। समस्त को मो भाई और भौणी माने समस्त मो हृदय नमस्कार। आसिगली आज आउ गोटे नुआ फेस वाला बुक को आपण मैंने देखुए मो भात भी बसई सारे चुली रे भात भी हो आसलानी ताको कि समय पर गाड़ी जेहेतु आज सोमवार मो बोजी से 12 मासी सोमवार करती से कि चुली लिपिकी जेहेतु चुली लिपि जाइला मु जाल देदेली। विश्वास करेंगे सांग मैंने आपण मैंने देखते मु कौन कही काली चुली जलुथ ठीक जी लिभिज ना पूरा दुख। विश्वास करंतु सांग मैंने चुली मु फुंकुची 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 से कहीं हम जे जेते जाली हेलानी खाली धुआं है। शेष नड़िया पत्र आनिकी चुलीटा को जलैली। जेहेतु आज सोमवार बोकर मोर अरुआ से डाली तो प्रेसर सीटी तो मारदे तापर आलू भी पकई से अलग दला हे। फास्ट तेल कढ़ई बसैकी तेल शुखला लंका 2टा दे आ साधा तरकारी मात्र कम भूसंग पत्र पकईले माने तरकारी 2 गुण टेस्ट बढ़ से मन पड़गला बारी जेहेतु भूसम पत्र अच्छी कहीं आणवेनी सांगे सांगे दौड़ी जाकि भूसम पत्र नहीं आसिली। भूसम पत्र ताको धोई देकी तापर फास्ट जीरा देदेवी तापर भूसम पत्र पकईकी डाली छुक मारिली। विश्वास करते सांगने बास्ना पूरा बढ़िया होता। अरुआ भात को भूसम पत्र डाली छुंकटा भारी बढ़िया लगे। मटर तरकारी करूँ कि बुट तरकारी करूँ भूसम पत्र दे करेंगे पूरा मस्त लगे खाइबाटा। भूसम पत्र धोईकी थोईदेली जीरा आ चुली रे जो कौन सी तरकारी पत्र कले कहीं एपाई टेस्ट लगे माने कौन कहबी। कढ़ईटा भल कि तातिला तो जीराटा जिते फुटब तरकारी टेस्ट आसो कि डाली टेस्ट आसो जमती फुटी आसला भूसम पत्र पकई देकी डालटा छुंक मारदेली। मुझे जेहेतु गोटे हाथ में कैमेरा धरी मुझे घोरई पारे जी घोरई था आहरी बास्ना बढ़िया आसता। गोटे हाथ में कैमेरा धरी कौन वीडियो बनाऊे घोरई पारि घोरई पारे बोले हौ आउ मोर से भी स्टाण्ड ना कि कैमेरामैन भी मोर कहीं नहांती। डाली की तो छुंक मारदेली। आउ गोटे कथा जानते ना सांगने माने आमर समस्त प्रिय पखाड़ भात को कहते साग भजा आज भेंडी पड़ी साग भजा होती। डाली छुंक मार सारा तापर भेंडी की जो काटिकी रखी भेंडी भाजी तापर साग पियाज टिके दुख लगे ये यदि पियाज पड़ी साग भजा हे ता टेस्ट पूरा अलग। साधा आउ पियाज पकाया भितर बहुत पार्थक्य अच्छी किंतु जी सब पियाज रसुण खाते साधा पूरा आरे नब। तब आमर विश्वास करते सांग मैंने डाली हो कि डालमा हो कि तरकारी पत्र हो आम चीनी न पकड़े आम जमा भी स्वाद लगे ना। आमर चीनी पड़े बहुत भल लगे बिलाती कि आंबुल दियो चीनी आमर सबु बेले प्रधान। डाली छुंक मारी रखीदे कि एणिकी जो साग भेंडी भाजी बोली तेल ताती जाला जमती फुटण शुखला लंका पकईकी आग भेंडी भाजी देली। भेंडी तब हल्का से लुण पकईदेली सब बेले स्वाद अनुसार लुण पकई देकी भेंडी जमी टी भाजी हो आसो साग पकईदेवी। मत विश्वास कर गरम गरम भजा मोर पखाड़ भात बहुत बढ़िया लगे। पखाड़ भात आ गोटे खंडे कंचा लंका पियाज नहीं आसवे आपण मैंने खाई कि नहीं मत कमेंट बॉक्स रे कहे। मत तो बहुत बढ़िया लगे गरम गरम साग भजा को पखाड़ भात तादे हूँ कंचा पियाज कंचा लंका आपण मैंने थे खातु मत कहे केमती लगुच। आ साग साग तो मोर भारी प्रिय सजना साग हो कि खड़ा साग हो कि कुशला साग हो कि पर्वतीय साग हो जो कौन से साग उपर मत बहुत बढ़िया लगे। किंतु पिता सागटा मत एत भल लगे। पिता सागटा केवल मत आलू छाँकिले भल से पिता भितर मत निम खटाटा भारी बढ़िया लगे। खरा दिने निम खटाटा बहुत टेस्ट।
ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଯେମିତି ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଣିକି ଆମେ ଶାଗ ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ସାଧା ହେଉଛି ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, କାଲି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆମ ଓଡ଼ିଆର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳ 5:30ରୁ 10ଟା ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଖା ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ, ସବୁ କାମ ସାରିକି ରୁମ୍କୁ ଏଇଖା ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି, ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଏମିତିକି ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନି, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି କରୁଛି ଛାଡ଼ୁଛି, ଏମିତି କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁକି ଫାଙ୍କା ଆସିଲି, କାମ ଫାମ ସବୁ ସାରିକି, ଯେହେତୁ ଆଜି କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି ଘର ପୋଛାପୋଛି ଧୁଆଧୁଇ ହେବ ନା ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏଇଖା ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ, ଟିକେ ଗଡ଼ୁକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା, ଯେତେ କାମ ଧାମ ଥାଉ ଆକୁ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଚଲେଇବାଟା ବି ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଉଛୁ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛୁ, ନାଇଁ, ସେଥିରେ ନାଇଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେଉଁଠି ବି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲେଇବାଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚଲାଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତା ଦେହରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ଭରି କାମ ଭିତରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି, ସମୟ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ନିଜ ଉପରକୁ ବି କ୍ୟାମେରା ଆଣିପାରୁନି, ମାନେ ଏତେ କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ଏଇଠି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି। ସେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ତାକୁ ପୁଣି କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ନା ନାହିଁ। ମୋର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଦିନକୁ 6ଟା ଲେଖା ଛାଡ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ନିଜ ଉପରକୁ ବି ଆଣିପାରୁନି, ଭାବିଛି କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଆଣିବି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଭରି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା, ଯଦି ଟାଇମ୍ ନ ମିଳିଲା ତ କ'ଣ କରିବି। ମୋର ସେମିତି ବି କହିନି, ମୋର କ୍ୟାମେରା କେହି ଧରିବେନି, ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ମୋ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପତିଦେବ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିବେ ତୁ କର, ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ମନ ହେଇଥିଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବେ, ନହେଲେ ଧରିବେନି। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟା 10:30 ରାତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସିଲି ସବୁ କାମ ସାରିକି ରୁମ୍କୁ। ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ସବୁବେଳେ 9ଟା ବାଜୁଥିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି। ଅଇଖା ମୁଁ 10ଟା 10:30 11ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାର୍ଟ 3ରେ ଚୁଲିରେ ଗୋରୁମାତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମକା ଚୁନା ଉଠିଛି। ଯାହା ହଉ, ମୋତେ ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି, ସେତେ ଦିନ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ତ କରେ। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ରୁମ୍ ପାଖରେ, ଡେଲି ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ରୁଟି କରିଥାଏ କି ବିସ୍କୁଟ୍, ଚୁଡ଼ା, ଭାତ, ମୁଢ଼ି ଯାହା ବି ଥାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାଏ, ଗୋରୁମାତାଙ୍କ ପାଇଁକି। ମୋ ପତିଦେବ ବି ଆଣିକି ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତି, ଆଜି ଗୋରୁମାତା ଆସିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ବୋଲି।